J'attends le go. Asante sana wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Grand Kivu Resources. Kwa sasa tunawakaribisha katika kipindi chetu ambacho kitakuwa kikizungumzia zaidi sana kuhusu maji, na kipindi chenyewe kinaitwa L'eau c'est la vie, wala maji ni maisha katika lugha ya Kiswahili. Na kwa siku ya leo katika kipindi chetu hiki tutakuwa na furaha ya kumpokea mtu mkubwa sana, mtu ambaye anatupatia maji hapa mjini Goma. Et aujourd'hui en tout cas on a le plaisir ya kupokea mama Shanyungu Zita, ambaye anakuwa kihusika na ile mambo yote ile mnaletaka mafacture, sijue bya makonte, sijue bya nini na nini. Et donc leo mtakuwa na plaisir ya kupata ma réponse kwa question zenyu zote, na mbele ya yote acha nipatie mama Nzita nimsalimie na nimutakie karibie katika studio yetu ya Grand Kivu Resources. Mama Nzita, karibu na jambo. Asante, nimekaribia. Ndio. Kwa majina ninaitwa Shanyungu Zita. Niko mfanyakazi kwenye Régie des Eaux, shirika la maji. Ninahusika na service commercial. Make mule mcommercial njo tunatosha mafacture, tunatraite mareclamation za baabone wateja wetu, na wale wote ambao wanahitaji compteur ni kule njo wanazipata. Apparemment ma reclamation za mingi sana masiku na batapata ma réponse. Ndio, reclamation ziko mingi kwa sababu wateja wengi hawataki kukua facturé au forfait. Les abonnés aiment préférer être facturés au compteur. Lakini mbele uanze jibia ku ma question za ba auditeur, ba téléspectateur. Hatujui Régie des Eaux nafanya nini? Régie des Eaux kazi yake ni produire maji, kuidistribue na kuikomercialize. Njo kazi yake ile. Na Goma leo vitu iko bien huko? Leo kabisa hakuna mwatakwambia haiko napata maji. Hauseme vile tuko Régie des Eaux? Iko hapana. Maji iko kwa wingi sana kwa sababu tuko na courant 24 heures sur 24. Na pale na renforcer maji kwa kila wakati. Na renforcer capacité. Voilà. Bon, kuko ma plainte za mingi sana, et je suis sûr que munakwaka mko na zi recevoir, mais vous ne pouvez pas répondre kukila abonné mwanakuya kubaposer ile ma plainte zake. Et alors kwenye kunaweza kuwa jibu ni kupitia Grand Kivu Resources, kupitia ma media. Et aujourd'hui tulipendelea tuyue kuko hii wakati muliinitie ya ma compteur, parce que peut-être vous avez vu que kulikuwa problème ya fraude ya mai ya kama njo mnaitaka raccordement frauduleux. Alors sijue mukatia nani système yenye ita contrôler bien mukatia bya ma compteur. Na leo hii kuko mtu maneza pendelea sana apate namna gani anaweza pata compteur, namna gani samoya iko natia mai mu lupango yake leo. Alors iko na problème ya ku accéder ku compteur, sijui unaweza mujibia namna gani? Ya kwanza, mteja ni mfalme. Le client yao. Maki anastahili heshima. Bila mteja hatuna kazi. Ndio maana tuliangalia kama watu walilalamika sana wakihitaji makonteur, wakubwa waliamua ni vema walete makonteur juu batu reclamation zipunguke. Na ile konteur haiko ya kuuza. Compteur iko bure. Tuna insiste, compteur iko bure. Ah, ok. Ndio. Mwanapenda apate compteur, anapita ku Régie des Eaux. Anapita ku Régie des Eaux, mekuko shurti. Shurti siku zinapita, wakubwa wa muji waliamua ke deni za depuis 2025 janvier kushuka banazitosha. Mais depuis 2025 février kupanda, inaomba unalipa usikwe na deni, unakia ku bureau tunakupatia compteur iko
bure. Tu explique watu mzuri pale. Balisema madeni zenye za 2025 kushuka kule chini banaziacha. Ndiyo. Kisha bakasema baanze lipa sasa partir ya février. Ya février 2025. Pour que bapate kupanda kwa leo. Bapate facture. Usikwe na deni. Tu bapate compteur. Tu bapate compteur. Alors, compteur ziko namna gani? Est-ce que sijui? Compteur ziko zetu zinaitwa compteur Bailan. Njo marki yake hii hapa, tunaandika Bailan. Na juu uitafautishe na compteur yenye unaenda tosha mu kenkaeri musoko, utaona yetu iko ndani cachet ya Régie des Eaux, ka logo ya Régie des Eaux iko mule ndani. Mimi nawaza twende polepole kwa mambo. Mimi nawaza watu wako naona. Njoo hapa hivi, banaweza kuwa naangalia. Donc, watu ba comprendre que lorsque banenda uza compteur, banaweza kupagala. Haiuzi wake. Voilà, basende itafuta ku kenkaeri. Ya kibabi njoo banenda uza. Lakini yenye banapana ku Régie des Eaux inakuwa kama ka logo. Kama mko naona bien, ka logo kako hapa hivi na ile logo si mama Zita nasema kama hauna ile ya vile seke yako ni ya bongo, si ndio? Ndio. Ni kusema ba proceder avec ulikuwa nasema tuendeleshe vyetu. Juu mtu apate compteur inaomba usikue na deni. Usikue na deni. Ndio. Kuanzia ku février 2025. Kuanzia ku février 2025 mpaka leo ku facture ya mwezi wa 5, juu facture ya mwezi wa 6 tu yaipana, mais d'ici là itagabulika. Asa kuko watu wanapenda sa facilité. Bali wanajikutana kisi bako na ile deni ya mingi eke banapendelea sana kupita mu ile njia ya magendo na kimagendo. Kisha banaingia kama ni birere mukibabi, banaangalia konte, banaenda itilisha mu system kule, sijue utaambia nini. Ile inakataziwa. Mteja, mimi nasema tena, mteja ni mfalme. Mupite ku biro zetu ziko wazi, tutawapokea na tutawapatia mafasirio inayofaa. Tuepuke kwenda mu magendo. Alors si je comprends bien, je pense que téléspectateurs na auditeurs banaweza kuwa na comprendre bien mama Zita iko nasema. En fait, on parle juu ya compteur na hii mambo ya macompteur ishaleta ma problème sana. Kuko ba mingi sana bako na kuwa peut-être victime parce que balienda na habajua. Aujourd'hui, tunaleta mtu mwenye ko mtaalamu pour que aweze ku faciliter, expliquer comment ça se passe, juu upate maji yako iko stable, usijikutane maji kwa mulupango kesho nakutanisha katika, n'est-ce pas? Ukikuwa akose na ikosa compteur, ikosa yenye haikosa yenye banauza nani makote ya birere kibabi sijue mona jikomporta kia wakati baningia ku terrain banakutana ke compteur yenye iko haiko ya Régie des Eaux ilipana parce que unasema sasa banaipana bure, ndio kisho unasema. Merci. Kufasi mwa besema kama mtu anajikuta iko na mai yenye haiko halali. Uko procédure ya raccordement. Raccordement normal inakulomba upite ku bureau ufungulishe maji. Kufungulisha maji ni $85. Mwele $85 muko ndani 40 ya mairie, 25 ya frais de mesurage na 20 ya descente. Après descente, batenda sasa banakia kufanyizia calcul ya devis, njo nakia lipa. Sasa watu wa mingi bali profiter. Sasa yenye hali ya vita ilingia mwingine, bakapenda bajitilie mai kimagendo. Sasa mai ni maisha ndio. Ndio maji ni maisha, lakini usitafute maisha munjenye haiko halali. Utajikuta unazibiwa. Njo utana watu wa mingi banajikuta na mamai ziko za magendo, njo tulikuwa tunasema ma raccordement clandestin. Na njo zilina zinakatiwa za mingi juu habakukuwa munjenye ilikuwa halali. Sasa kwa leo mulango iko wazi. Batu bapite ku bureau, vraiment kazi iko naendeka kirahisi. Juu mtu apate raccordement, ça ne demande même plus 1 mois juu upate maji. Juu zamani wakana nasema wiko vinagawia. Leo kabisa
c'est tikotaki. Tikotaki. Ndio unapata maji. De même que compteur. Kuipata haiko tena vitu vyenye viko ase vya extra, hapana. Ukikuwa tu en ordre, unafika ku bureau, banakupatia compteur. Batu nasikiaka différemment. Kuna kwa mtu mwanaweza kuwa kuna repete hii na hii na hii. Bon, mimi napenda sana batu basikie pale sana. Sa unasema kukuwa en ordre, il faut te rappeler. Kukuwa en ordre à partir ya wapi na wapi. Bon, on va se répéter parce que c'est important. Batu bako édifier, batu bayo ici réellement. Il faut kukuwa en ordre, il faut kuanzia hapa na hapa na pale, c'est vrai, vous l'avez déjà dit, mais il faudrait peut-être mtu anafika saa kutufata, il faut anayua bon comment kukuwa en ordre, est-ce que asante juu upate maji. Inaomba unakuwa na photocopie ya document ya parcelle. Voilà. Ndio shurti ya kwanza. Photocopie document parcellaire, photocopie carte de lecteur. OK. Du nom qui est sur les documents de la parcelle. Voilà. Et puis le tout, tu les mets dans une farde à tringle. On a pris ça pour régir des eaux avec les $85. Na ushalipa zile manani zile mabeni za là c'est pour l'ouverture du dossier. Ça c'est pour l'ouverture du dossier. Hauna maji mais unahitaji upate maji. $85. $85. Vous les mettez et puis quand vous nous remettez les $85 là, nous situerons maintenant les 40 pour la mairie, 25 pour les frais de mesurage et les 20 pour les frais de la descente. Tatambia mkuleza mingi. Hapana. Et juste après, ça anamaliza pana hii 85. Après descente ça ndio batamfanyizia calcul ya devis. Ah, OK. Ndio. Banamwambia sasa devis yako itakuwa ya autant. Différemment na siku zinapita kulikuwa raccordement promotionnel kule zone ya Munigi, aéroport de il y a aussi une partie à Karisimbi, je pense. Dio. Abo biko raccordement promotionnel. Tileo. Dio. Mais d'ici là itaisha. OK. Ni kusema batu basikie mzuri. Bon, je suis sûr que tukianza rappeler vitakuwa mzuri sana. Moi je vais rappeler kama unapenda ufungule upate maji kunyumba ungali wa mupya, ni kuleta photocopie ya document ya parcelle yako, ni kuleta aussi photocopie ya carte de lecteur yako yiko kule majina, donc zinakuwa conforme. Document isikweko kujina kama bitu gani, kisha unaleta carte yenye kwako ingine jina. Là directement si je comprends bien, abata kupatia mai ku régie des eaux. Et puis mon dossier, le dossier donc on a kia aussi na $85, ulisikia kisi mama zita na se répartir. Mais il y a une question yenye naweza jiposer. Si par exemple mutu hayauza parcelle et que vous êtes locataire ou kowe peke mulupango, tu veux vraiment prendre de l'eau et que par exemple baira anaweza kuwa mbali, iko na document yake kwenye iko, mais locataire anaweza penda apate maji mulupango, c'est la même procédure? Oui, là il faut avoir maintenant l'aval du bailleur. Du bailleur. Okay. Les bailleurs vous envoient ces documents, mais quand vous sous-signez, vous écrivez j'ai sous-signe tel. Okay. Au nom maintenant du bailleur. Mimi nawaza batu wako wanakuwa edifie pale. Maintenant il y a une question yenye akose tutabakia hako sana. Makuta azipendake fujo. Comment vous gérez les factures? Batu ba mingi banakuwa bako na jiplendre. Oh, mbona mie mai yangu naifungulaka tu sasa mimi natashota na mimi nafunga. Mais facture ishapanda. Comment expliquer mie moi si je banaleta kama ni facture ya 500,000, banaleta kama ni ngapi aetu na mai yangu mimi nakuwa nayo mumie peke. Alors comment ça se gère au fait? Bon, ba abonné hautaweza. Banakuwaka tu sa yenye facture lipanda atajiplendre. Sa facture lishuka anafurahi sana, anatulia. Et pourtant kila mtu anapasha jua comment gérer mai yake. Ndio. Sa unaenda ku robinet unatafuta rinse
unafungula mai. Unataka sukula kopo, unafungula mai. Hapana, haiko vile. Il faut savoir gérer son eau rationnellement. Mineza baomba bakwe na teta mai mu mabidon wala mu mabassin. So unataka sukula masani, usiende tu pale ku robinet unaanza fungula robinet. Unaweza tia mai mu bassin, unafungula. Sana banakiaka réclamer ni ba domestique. Et pourtant na tarife yabo iko chini. Banasabu que plus tu consommes, plus la facture augmente. Jo tunafaka facture yetu muma tranche. Tuko na ma tranche. De 1 à 10 mètres cubes, unalipa 833. 833. Oui. Donc, ukikunya, par exemple, 2 mètres cubes, utakamata ile 2 multiplié par 833, inakupatia montant. Ma calcul. Dio. Maki tunatia ma tranche. Sasa ukakuwa mu tranche yenye iko au-delà de 40, facture yako itapanda. Ndio. Na ni forme, munakuwa na forme za mingi za facture kama ni moya tu? Hapana, tuko na plusieurs catégories d'abonnés. Nous avons les domestiques, tuko na ba intermédiaires, tuko na ba commerce, tuko na ma ONG. Make intermédiaire ni mwenye haiko ni domestique na haiko ni commerce. Sangizi masomo. Hapo pale katikati. Okay. Alors, na kila mtu iko na tarife yenye iko approprié kwa activité yenye ana exercer. Ulimaliza sema muna facturer maji par kilomètre cube. C'est comme ça? Par mètre cube. Par mètre cube. Alors, tueleweshane kwanza parce que c'est un peu difficile et ça va aussi aider ces clients qui ne comprennent pas pourquoi facturer kinakuwa kiko na panda, pourquoi binakuwa kwa hivi. Mais j'avais une question à curiosité. Wakati mtu yuko robinet, si anatafuta rinse par exemple, anafungula maji, anatia mkopo et mtu anakuwa na mabido anashota. Est-ce que il est impacté ku consommation? Parce que moi je pense que ukifungula utie mkopo ni ya kidogo, haitashuka sana. Wewe umesema merci parce que umesema unatia mkopo. Huko wale wengine wanataka tu robinet, hata kia na kopo. Anaanza tu rinse tu pale, anasabu kama iko na compteur, na iko na consommer. Ile ndio wanasabwaka. Utasikia mtu anakuambia sema mimi njoo kama mai ilikuya, mimi nachaka robinet wazi. Inaweza fika saa moja usiku, haukujua kama ilifika, kumbe ilifika ikabakia kote kuna mwangika. Ndio tushawaambia msipoe naacha robinet wazi. Okay. Mimi narudia ku kilomètre cube. Ku mètre cube. Unasema banaanza facturer ku 1 à 2 kisha banafaka mausa. Non. Tunaanza de 0, donc de 1 voilà à 10. 1 à 10 kilomètres cubes. À 10 mètres cubes. Et après kisha tunaenda mu intervalle de 11 à 25. 11 à 25. Kisha tunaingia de 26 à 40. 26 à 40. Kisha tunakuwa sasa au-delà de 40. Ok. Au-delà à 40. Kisha calculer tunaifai sasa. Calculer siko hapa. Selon catégorie. Ku domestique, il est 1 mètre cube à 10, inakuwaka 833. 800 francs congolais. 800 francs. Dio. Oh. Nous allons en dollars. Ni 833 francs congolais. Ok. Kisha de 11 à 25 inakuwa 1494. 1494 francs. Francs congolais. Maki ngizi unaenda huko unakunya na ndio ngizi nayo iko nenda nafanya nini? Inapanda. De 26 à 40 inakuwa 1896. 1896. Teke kisha pale ukishaiwa vile njoo na yaksi ya kukata. Njoo na yaksi ngizi ya kujipanga. Njoo nisiko napata faktire ya mrefu. Ni kwe mutranche gani. Sasa mais aussi ça dépend de la composition familiale. Ukakuwa mparcelle, muko wa locataire 5, 6 na kila mtu iko na jamaa, mutafika tu mwa ile supérieur à 40. Na saa ya supérieur à 40
muna jirakia ya kukwake ka kitu ka kushusha kaloko Hapana, pale ndio tunapandisha sasa. Unanyonga na nyimbo to sasa. Ok, kuko ma plainte za mingi sana. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis Ndosho. Anasema mbona mie facture yangu inakuwa kiko na panda. Njoo hiyo tuko nasema. Mbona maji yangu inakuwa niko facture inapanda. Mais sijuake inapandaka namna gani. Or mimi nakuwa niko na consommer maji yangu avec modération. Usijue kama utamjibia hii. Ningependa nijue iko na compteur wala iko ku forfait. Bon, il est hakuipréciser au message. Mais c'est important. C'est important parce qu'on a évoqué les questions à compter. Na forfait. Alors c'est à vous d'expliciter. Pourquoi na compteur, pourquoi aussi na forfait, ça veut dire quoi pour que bakona jua d'ici tu vois. Tuko na mode mbili ya facturation. Tuna facturer ku forfait kama mtu hana compteur. Juu ukikunywa hata kama huna compteur uko obligé ufanye nini upate facture. Na tuko sasa na ile ya pili ya tumesema mode ya facturation au compteur. Au comptant maki wenye ulikunya tunakupatia. Sasa wenye biko na ma compteur banakuwa naangalia juu abone wanasema na hii consommation mulitosha wapi. Hapa ku facture kuko fasi tunaandika compteur. Maki pale tunatia ako numero ya compteur. Hapa kwa fasi tunatia ancien index. Ni index tukamate mfano hapa tuko tunafacturer mwezi wa 6. Maki tutatia hapa index ya mwezi wa 5. Ndio tunatia hapa ancien. Hii nouvelle index tutatia sasa yenye tutakia pita kwako. Juu tu relever. Na mimi naweza omba wateja, waabone. Je vous supplie, kama kunyumba kuna bakiaka watoto wala we mzazi unabakiaka juu ya kutusaidia kutraiter plus de réclamations, mtu akreji dezo akapita juu akirelever de préférence mufanye relever contradictoire. We abone uko na kama nikakae kinyonandika kama ma index kunyumba na wetu areji dezo ataandika ku listing de relève, unaweza signer ku listing yetu. Na shie tunasinye mwa ile kaye yako. Sa facture natoka juu inaandika hapa consommation. Juu tupate ile consommation, tunakamataka nouvelle index, mwe ancien index, directement tunapata consommation yako. Na we kunyumba, unaweza angalia, juu usitulete na reclamation. Kuko wanafika kama wanasema, mimi hii facture yangu iko ya mingi sana, sijua kama bilikuwa papa suko na kontere, mama suko na kontere, ulisoma index, sijui. Ni bile vyote. Sasa ule mwanafika kwako kunyumba jua kia prelever, unaweza mwambia papa nionyeshe vile ulisoma na wewe unavisoma na unaviandika. Juu kesho yako inaweza ujue basi kudanganye ile index jo hapa kwenye kunaanza na hash. Ko 0000 pale ndio kunakuwa nasoma kutakuwa ma chiffre au fur tu consommes au fur et à mesure iko nenda inajiandika. Bon, bien. Alors, kuko mtu nilisema batanza tukutana na banasikia butamu ya emission. Quelqu'un nous écrit depuis Katoi anasema tulikuwa tushaongea juu ya condition ya kuwa raccordé ya kupata maji, mais directement nakuja nauliza comment anaweza comporter pour que apate maji. Donc, il est question de l'expliquer bien évidemment, mais à cause de l'expliquer na hayafika hayanza tufata. Alors, il veut que umwambie comment neza procéder pour que apate maji mulupango yake. Asante. Juu upate maji inakuomba upite kule ku direction provinciale, inapatikana mu avenue des Orchidées pembeni ya hospitali ya Yano, ubie kama unajua ku Hotel Gerison tuko kabisa pembeni, unafika pale utafika ku accueil clientèle, batakupokea, mais inaomba unafika na madokima zako. Sasa tulisema pale mbeleni photocopie ya dokima ya parcelle na photocopie ya carte de lecteur. Unaweza kwa mfano hauna certificat, unaweza kwa hauna fiche d'occupation parcellaire, mais uko na acte de vente. Ile acte de vente inaomba ikuwe na signature ya chef de quartier.
Kisha Ndio njo ile kisha unakia sasa na ile $85 esangisi tulisema kule mbele yenye iko reparti 40 mairie 25 mesurage na 20 ya descente. alors kuko mwingine anauliza au fait maulizo ziko na kiofira mzire uko najibia ku yengine ma preoccupation aseme eske ile nani ile makuta ile $85 mtu awezi ileta mu tranche Bon, hasiwezi kia mu tranche juu directement tunaweza kukuomba unaenda tu ku mairie wewe peke unajilipia mairie shiko tu ku Regideso na kia ile $45 na kama unayase ku mairie mina jona na mkubwa atanixonérer. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, sur la question, il y a un compteur. Comment ça se passe? Compteur, ulisema ni bure ni nini? Kufasilite undogo? Compteur ni bure. Minasema compteur ni bure. Mais à la seule condition ukue en ordre. Usikue na deni. Okay. Sawa, kunakuwa mwingine mtu anauliza juu ya mabonis. Juu ya mabonis aseme iko kingakati, sijui kama unayo kingakati. Ndio, kingakati hapo kuna maraccordement promotionnel. Ndio. Hapo kuna nalipa $85 plus 75 qui fait au total $160. Kisha client yepeke anajuzia matériel. Ah, ok. Njo ile bonus balisema iko en cours. C'est que kingakati aussi oui, il est facilement concerné. Alors, pour peut-être finir parce que tuko naona wakati iko natupiga kisogo, hatuyui unaweza kuwa na message gani ya kupatia ba client mwizi siku surtout ya Kipwa? Bon, nimetalomba ba client ba abonné, je crois différence ya client na abonné. Client ni mwenye anakia lomba service, mais après avoir reçu le service directement nakuwa abonné. Njo nimetalomba kwa client sangizi kwa abonné. Basikwe napita nyuma mgongo. Bakwe nakuya directement ku bureau, mulango iko wazi kwa watu wote na batapata mafasirio ambayo inafaa. Na kwa sasa banaweza fika ku Regideso, banajisikia bako huru, watapokelewa en tout cas sans problème. Mais est-ce que bon, entre parenthèses, kunaweza kuwa wakati enaja wa Regideso anajikomporte mbaya, c'est possible kuna kwa kama ni numéro vert avant que nani client ou abonné akuye kujiplendre ku bureau? Est-ce que kuna kwa kwenye anaweza fanyizia ka signe aseme mbona bali ni femme baya huku, comment vous trouvez avant afike ku bureau? Anaweza kutana na mtu anampasha kulikuwa numéro vert, mais je ne sais pas si ces derniers temps iko fonctionnel. Mais ilikuwa mais akapata tu shida bafike ku bureau byambarabara bizalake matunda bafike ku bureau. Okay. Na unaweza rappeler wakati gani ibonise taisha pour le quartier concerné? Là, je n'ai pas de précision. On n'avait pas de précision, oui. Mais on rappelle quand même que bonus n'endelea jusqu'à un moment limité. Bajikaze tu bakie mbio juu déjà il quoi 1 mois et presque demi, bientôt là 2 mois et tout quoi moment il est bonus. Maman Sita Shanyungu, est-ce que tu kwambia aksanti, tuambie ba téléspectateurs asante, tuseme nini? Hapana mi aksanti. Tuambie bana. Tuambie kwanza wewe aksanti kwa kuwa uliitika tuongee kuhusu maji. Tunashukuru sana kufika hapa ku Grand Kivu Resources ili kujibu kumaulizo hapana yetu, kumaulizo ya ba abone yenyu ba ndio banani tena ba client yenyu parce que kesho basike tena najiplendre. Alors tunasema tena asante kwa wa telespectateurs wote, wa auditeurs wote ambao walikuwa huku na kule kutuangalia, kutufata na kupata majibu. Je suis sûr bien que balifurahi ku ma réponses zote ze mama wa bikaratasi alibapatia nyuma na jirake ma papier. Je suis sûr que balifurahi sana. Alors mama Shanyungu Zita, tunasema asante sana. Merci beaucoup Jonas. Alors, asante sana watazamaji wetu, tunawashukuru na tunawaita tena kuendelea kufata vipindi vya Grand Kivu Resources. Kwaheri.